Sir, I thank you very much for giving me the opportunity to speak on short discussions on civil works and infrastructure facilities in GHMC area and also in the surrounding areas and the other municipalities as well, sir. Sir, first, I would like to discuss on GHMC, and before going ahead with my speech and with my observations and suggestions, I would like to come on record and thank the GHMC staff for working day and night in the pandemic time in creation of containment zones, fighting against COVID, and making all necessary arrangements in the containment areas for providing all the essential commodities and taking care of the needs of the people who were in isolation in containment zones. It is a commendable work and it needs to be applauded. The work taken up in that time by all the GHMC staff and also the ASHA workers, I would say, in the GHMC limit areas. They have been working and still they are working. अभी भी वो लोग अपने काम को अंजाम दे रहे हैं. तो मैं मेरी पार्टी की जानिब से और मेरी जानिब से इन सारे लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं कि एक गैर मामूली काम किया. और जब मैं खड़े रहकर इन सारे लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं, सैनिटेशन स्टाफ का भी और दूसरे सारे लोगों का, पुलिस का भी मैं कहूंगा कि उस वक्त बहुत ही गैर मामूली काम उन्होंने किया. उसके साथ ही साथ मैं ये भी जरूर कहना चाहूंगा कि मिनिस्टर साहब ने जो स्टेटमेंट दिया उसमें जिक्र किया अन्नपूर्णा 5 रुपीज मील्स का. तो अन्नपूर्णा ये मील्स का भी जो काम कोविड के टाइम पर किया गया है, जो लाखों नहीं बल्कि करोड़ों में चला गया और उसमें 5 रुपया नहीं लिया गया बल्कि फ्री लंच और डिनर दिया जाता था. इसके लिए भी मैं हुकूमत का और मिनिस्टर साहब का और बिलखुसूस चीफ मिनिस्टर साहब का शुक्रिया अदा करता हूं कि लोग परेशान थे और उस वक्त भूखे थे और यह अन्नपूर्णा ने बहुत मदद की और बहुत बड़ा काम किया. इसके लिए भी मैं शुक्रिया अदा करता हूं. एंड सर, नाउ गोइंग ahead and talking about GHMC, so I would like to say that the Pearl City of Hyderabad city is famous for its pearls and it is also been called as a Pearl City. Hyderabad सिर्फ मोतियों का शहर नहीं, हैदराबाद लेक्स का शहर है, हैदराबाद चार मीनार का शहर है, हैदराबाद इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का शहर है, हैदराबाद हुसैन सागर कट्टे का शहर है, हैदराबाद हाई कोर्ट का शहर है, खूबसूरत बिल्डिंग का, हैदराबाद किले गोलकुंडे का शहर है. और यह भी मैं कहूं तो गलत ना होगा कि कोहिनूर गया था तो यहीं से कभी हुकूमत ईरान के ताज पे जगमगाता था तो कभी मुगलिया सल्तनत की ताज पर था, तो आज बरतानिया के क्वीन के ताज में है. तो यह शहर जाना जाता है, पहचाना जाता है. और उसके साथ ही साथ मैं ये भी कहूंगा कि मिनिस्टर साहब ने सारी तफसीलात बयान की कि कौन से जुमरे में कौन से शोबे में किस तरफ कितना काम हो रहा है. रोड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर और के बारे में उन्होंने तफसीलात पेश की, स्ट्रॉन्ग वाटर ड्रेन के बारे में कहा, नाला इंक्लूडिंग लैंड एक्विजिशन
اور انڈرگراؤنڈ ڈرینیج کے بارے میں کہا, واٹر سپلائی کے تعلق سے کہا, اسٹریٹجک روڈ ڈیولپمنٹ SRDP پلان کے بارے میں کہا, کمپریہنسو روڈ مینٹیننس پروجیکٹ کے بارے میں کہا, 2 بیڈروم کے پروجیکٹ کے تعلق سے کہا, LED لائٹس, ٹریفک سگنلز, سولار روف ٹاپ کے بارے میں, آرکیٹیکچر illumination of monuments like Durgam Cheru and Charminar, and also the Makkah Masjid will be illuminated, and Golconda Fort and 7 tombs will also be illuminated in this. اور اس کے ساتھ ساتھ اربن بایوڈائیورسٹی کے لیے کہا, پلے گراؤنڈ, سوئمنگ پولز اور اسٹیڈیمز کے تعلق سے, سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کے تعلق سے کہا, اور پھر اس کے بعد میں C&D ویسٹ کے بارے میں کہا, سائنٹیفک ڈسپوزل آف ویسٹ کیپنگ کے بارے میں کہا, اور سوچھ آٹوز کے بارے میں, بس شیلٹرز کے تعلق سے, اور پھر دوسرے بستی دواخانہ, پبلک ٹوائلٹس, اناپورنا بلڈنگ میلز اور بلڈنگ اینڈ کمیونٹی اسٹرکچرز کے بارے میں. تو سر, جب ہم یہ تفصیلات کو دیکھتے ہیں تو کافی خوشی اور مسرت بھی ہوتی ہے کہ 2014 اور 15 سے لے کر آج تک 32,532.87 اماؤنٹ کو منظور کیا گیا ہے ان سارے کاموں کے لیے. تو یہ اپنے آپ میں ایک بہت بڑی جستجو ہے اور یہ کوشش ہے کہ شہر حیدرآباد کو گلوبلی پہچان دلانے کے لیے. اور پھر چیف منسٹر صاحب نے یہ بھی کہا کہ دا ورلڈ موسٹ ڈائنامک سٹی امانگ 130 سٹیز, اور پھر holiday.com نے بھی آج سے 2 دن پہلے 134 سٹیز میں دا بیسٹ سٹی ٹو لیو اینڈ ورک کا بھی اعزاز حیدرآباد کو ملا. اور پھر حیدرآباد ترقی کر رہا ہے اور آگے بڑھتا ہوا جا رہا ہے, اور یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ 1999 یا 2000 میں ہائی ٹیک سٹی کے آغاز کا سلسلہ ہوا, اور 20 برس میں جب ہم دیکھتے ہیں تو آج ہائی ٹیک سٹی میں یہ کہوں گا کہ لوگوں نے اپنے آبزرویشنز میں یہ کہا کہ حیدرآباد از لائک اے نیو یارک آف انڈیا کہہ رہے ہیں. تو یہ اس کے لیے بھی میں حکومت کا مبارکباد دیتا ہوں کہ 20 برس میں ایک ہائی ٹیک سٹی ایک نئے شہر کی طرح ترقی کرتا گیا, بلند عمارتیں آئیں, IT سیکٹر میں ہم آگے بڑھتے گئے, انفارمیشن ٹیکنالوجی میں اپنا مقام بناتے گئے, اور واقعے میں جب ان علاقوں میں جاتے ہیں تو دیکھ کر حیرت ہوتی ہے کہ جو ڈیولپمنٹ آیا ہے. شہر حیدرآباد بڑھتا گیا, پھیلتا گیا. قلی قطب شاہ نے جب حیدرآباد کی بنیاد رکھی تھی تو دعا کیا تھا کہ اے اللہ میرے شہر کو اتنا بڑا بنا کہ جتنے پانی میں مچھلیاں ہوتی ہیں اس طریقے سے حیدرآباد کو بڑھائے. تو آج حیدرآباد شہر ہر کسی کے لیے ایک ڈیسٹینیشن کا پوائنٹ ہے, اور ہر انویسٹرز بھی آنا چاہتا ہے حیدرآباد میں, جیسا کہ ایپل بھی آئے اور دوسرے بھی, اور کئی ملٹی نیشنل کمپنیز آ رہے ہیں, مائکروسافٹ ہے, گوگل ہے. حیدرآباد میں اگر آ رہے ہیں تو کیوں آ رہے ہیں؟ کہ حیدرآباد کی خصوصیت ہے کہ حیدرآباد میں وہ محبت ہے. ان فضاؤں میں آنے والے کو ہم ہاتھ پھیلا کر اس کو اپنے گلے لگاتے ہیں. حیدرآباد کی خاصیت ہے کہ کوئی بھی زبان بولنے والا اپنے آپ کو شہر حیدرآباد میں اپنے گھر میں محسوس کرتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ زبان کی پابندی ہے, یہاں پہ ہندی اردو بھی بولی جاتی ہے, انگلش بھی بولی جاتی ہے, تیلگو بھی بولی جاتی ہے, اور حیدرآباد کا کوزین بھی مشہور ہے, حیدرآباد کی ہر چیز ہے. یہی کھینچتا ہے سب کو. لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی ضرور کہوں گا کہ ساری دنیا میں اگر ہم ہائی ٹیک سٹی کی ترقی پر حکومت کا مبارکباد دیتے ہیں تو ہم یہ بھی ضرور کہنا چاہتے ہیں کہ 20 برس میں ہائی ٹیک سٹی آج نیو یارک کی طرح دکھ رہا ہے, اور اس کو لوگ کہہ رہے بھی ہیں کہ ہندوستان کا نیو یارک ہے. لیکن میں یہاں کھڑے رہ کر افسوس کے ساتھ کہتا ہوں کہ 20 برس میں وہ نیو یارک بن گیا, لیکن 400 برس پرانا شہر جو ہے وہ آج بھی خستہ حال ہے, وہ آج بھی ترقی کے لیے تڑپ رہا ہے, پکار رہا ہے, چیخ رہا ہے, کہہ رہا ہے کہ مجھ پر بھی کوئی توجہ دے اور مجھے بھی کوئی ہائی ٹیک سٹی کی طرح بنا دے. 400 برس پرانے شہر کو بس کر ہو گئے, لیکن آج بھی پرانے شہر کی گلیاں تنگ ہے, راستے تنگ ہے,
ट्रैफिक का मामला है। हमको यकीन है कि हुकूमत जरूर पुराने शहर की तरक्की पर भी गौर करेगी, पुराने शहर में भी खुशहाली लाने के लिए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का एक सेंटर, या मैं याद दिलाऊं मिनिस्टर साहब को कि उन्होंने ऐवान में ऐलान किया था मेरे मुतालबे पर कि फार्मा सिटी आएगा, हाईटेक सिटी का भी एक ब्रांच हम शमशाबाद एयरपोर्ट के करीब या महेश्वरम के एरिया में लाएंगे, जिसके जरिए ओल्ड सिटी भी डेवलप होगा, तरक्की होगी। और मुझे याद है कि चीफ मिनिस्टर साहब ने यह भी कहा था कि मैं पुराने शहर को इस्तांबुल बनाऊंगा। आज इंतजार है हमको कि पुराना शहर कब इस्तांबुल बनेगा, हमको इंतजार है कि पुराना शहर में कब तरक्की आएगी। आज पुराने शहर में चार मीनार है, आज हमारे पुराने शहर में गोलकुंडा फोर्ट है, 7 टूम्स है और सबसे पहली मस्जिद है, और उसके बाद में एक काला ताजमहल बनाया गया था, वो भी है पुराने शहर में। टूरिज्म के भी बहुत से मुकामात हैं, लेकिन आज वहां पे तरक्की नहीं हो रही है। मैं आपके जरिए हुकूमत से मुतालबा करूंगा कि आप पुराने शहर की तरक्की के लिए एक 10,000 करोड़ का ऐलान करिए। अगर आप ऐलान करेंगे जिसके जरिए रोड वाइडनिंग को लेना है, लेकिन यह भी एक हकीकत है कि ये 5-6 बरस में शहर हैदराबाद और बिलखुसूस पुराने शहर में भी काफी रोड वाइडनिंग्स हुए हैं, एसआरडीपी में काफी फ्लाईओवर्स भी लिए गए हैं, और सीवरेज सिस्टम्स भी जो नहीं था पुराने शहर में वो भी आए हैं, स्ट्रॉन्ग वाटर ड्रेन्स के भी काम आए हैं। जैसे कि हमारे कारवान में कॉन्स्टिट्यूंसी में हुकूमत ने 320 करोड़ का एक सीवरेज और स्ट्रॉन्ग वाटर ड्रेन का एक पैकेज को मंजूर किया, इसके लिए भी मैं शुक्रिया अदा करता हूं। और मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में चंद्रायन गुट्टे में भी हमने चीफ मिनिस्टर साहब से, केटी रामाराव साहब से मुलाकात कर बल्ला गोड़ा जो एरिया है मेरे एरिया का, वहां पे सीवरेज लाइन नहीं है, उसके ताल्लुक से हमने मुतालबा किया तो 310 करोड़ रुपए का एस्टीमेट आया है और वादा किया कि एडमिनिस्ट्रेटिव सैंक्शन देंगे, आहिस्ता आहिस्ता वो काम भी होगा। मैं इसके लिए भी शुक्रिया अदा करता हूं, लेकिन यह भी जरूर कहूंगा इसके साथ साथ कि कई मसाइल हैं, रोड वाइडनिंग 10-10 बरस से पुराने शहर में वैसी हैं। ऑनरेबल स्पीकर साहब, 2 इश्यूज जो मैं 20 साल से मुसलसिल कह रहा हूं, मुझे याद आते हैं। आज जो राज्यसभा के मेंबर हैं जनाब सुरेश रेड्डी साहब, वो आपकी कुर्सी पर आंध्र प्रदेश असेंबली में स्पीकर थे, तो मैंने उनसे बड़े ही तड़पते हुए अंदाज में जोरदार आवाज में कहा था कि स्पीकर साहब आप हमारे रेस्क्यू को आइए, चार मीनार पेडेस्ट्रियनाइजेशन प्रोजेक्ट को कंप्लीट करिए। चार मीनार आज अगर हम तवज्जो नहीं देंगे तो खत्म हो जाएगा, पोल्यूशन से खतरे में है। तो उस वक्त के स्पीकर साहब ने, सुरेश रेड्डी साहब ने कहा, अकबर साहब आपके इसके मुतालबे पर मैं मिनिस्टर साहब को कहूंगा। मिनिस्टर साहब ने, उस वक्त के मिनिस्टर ने उठकर कहा कि हम चार मीनार पेडेस्ट्रियनाइजेशन का प्रोजेक्ट बनाएंगे, चार मीनार को बचाएंगे। और सुरेश रेड्डी साहब ने कहा कि आज तो आपको खुशी हो रही होगी कि प्रोजेक्ट आगे बढ़ेगा, लेकिन आज भी चार मीनार पेडेस्ट्रियनाइजेशन प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हुआ। एक वक्त का मसला होता है जो मैं बार बार उठाता हूं, दूसरा चार मीनार पेडेस्ट्रियनाइजेशन का प्रोजेक्ट की कंप्लीशन। लेकिन आज इतने बरस के बावजूद भी चार मीनार पेडेस्ट्रियनाइजेशन प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हुआ। पत्थरगट्टी इतना खूबसूरत, सर आई हैव ट्रैवल्ड ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड सर, इटली गया हूं, यूरोप गया हूं, अमेरिका, साउथ ऑफ अमेरिका, एवरीवेयर, अफ्रीका ऑल्सो। सर जो भी पुराना शहर होता है, जिस भी शहर का पुराना शहर होता है, वो उनका सबसे बड़ा हीरा होता है, एक ज्वेल होता है, उसको खूबसूरत बनाते हैं, उसके हेरिटेज को प्रोटेक्ट करते हैं, उसके आर्किटेक्चर को प्रोटेक्ट करते हैं। लेकिन आज आप बताइए कि हमारा हेरिटेज, हमारा आर्किटेक्चर प्रोटेक्ट नहीं हो रहा है। लेकिन जब मैं ये कह रहा हूं तो यह भी मैं जरूरी समझता हूं कि केटी रामाराव साहब को मुबारकबाद दूं कि बार बार मैंने मुतालबा किया था मौजम जाई मार्केट को बचाने के लिए, मौजम जाई मार्केट को रेनोवेट करने के लिए, हेरिटेज को बचाने के लिए, और बहुत अच्छा काम हुआ और मौजम जाई मार्केट आज अपनी खोई हुई अजमत को बहाल होती हुई देख रही है। इसके लिए भी शुक्रिया अदा करता हूं। पत्थरगट्टी, नए पुल से लेकर पत्थरगट्टी और पत्थरगट्टी से लेकर गुलजार हाउस, गुलजार हाउस से लेकर चार मीनार, ये स्ट्रेच इतना खूबसूरत है। कभी वक्त निकाल कर जाकर देखिए कि वो पूरा स्ट्रेच हैज अ ब्यूटीफुल आर्चेस, स्टोन आर्चेस।
मैं गड़बड़ करने के बाद, sir, in the south, when in Andhra Pradesh Assembly, I had raised this issue. Then the then government had given instructions to clean those arches. The arches were cleansed and the beauty had come out. लेकिन आज भी हम देखते हैं कि वो आर्चेस को छुपाने के लिए जो जैसा बोर्ड डालना चाहता है वो बोर्ड डाल देता है. एक पर्टिकुलर साइज ऑफ बोर्ड एंड नेम का एक ऑर्डर और जीओ भी है, लेकिन इंप्लीमेंटेशन नहीं होता है. करोड़ों रुपया खर्च कर वो आर्चेस को रिवाइव करे, लेकिन आज वो नहीं हो रहा है. जब इसके साथ साथ मैं मौसम जय मार्केट की बात करता हूं तो मैं शुक्रिया अदा करूंगा कि केटी रामाराव साहब से हमने मुतालबा किया था कि पुराने शहर में भी सिकंदराबाद क्लॉक टावर की तरह एक क्लॉक टावर है, पुराने शहर में भी क्लॉक टावर है. और प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब को लेकर जाकर हमने दौरा किया था म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन के. उसके बाद में पुराने शहर के उस क्लॉक टावर को रिपेयर किया गया, बनाया गया और आज वो खूबसूरत दिख रहा है. इसका शुक्रिया अदा करता हूं. लेकिन उस क्लॉक टावर के पीछे चौक की मार्केट है जो मुर्गी मार्केट से मशहूर है. ऑनरेबल स्पीकर साहब, छोटा सा एक, मैं कहूंगा कि 300 स्क्वायर यार्ड या मैक्सिमम 500 स्क्वायर यार्ड, लेस देन 500 स्क्वायर यार्ड पे एक 1 स्टोरी एक पुरानी बिल्डिंग है जो कभी भी गिर सकती है. और हमने कहा कि यहां पर आप एक मार्केट बनाइए 4 लेवल्स की. टूरिस्ट आते हैं खिलवत पैलेस को देखने, टूरिस्ट आते हैं चार मीनार को देखने, टूरिस्ट आते हैं लाल बाजार में एक एंटीक की मार्केट बनाइए और आप वो स्ट्रक्चर को तोड़ दीजिए. तो आप गौर करिए साहब, आप गौर करिए स्पीकर साहब, बड़ी बड़ी इमारतें हेरिटेज में नहीं आती. उस्मानिया हेरिटेज नहीं, एरम मंजिल हेरिटेज नहीं, छोटी सी 300 गज की इमारत पानी टपक रहा है, आधा गिर गया है, नहीं बना रहे. रीजन व्हाट? नो, इट इज अ हेरिटेज स्ट्रक्चर. इट इज इन a dilapidated कंडीशन. सर, आप उसको तोड़कर बनाइए, एक मार्केट बन सकती है और वो अतराफ के लोगों को दीजिए. पार्किंग लॉट, खिलवत पार्किंग लॉट, पीपीपी प्रोग्राम में लेंगे बोले, पब्लिक पार्टनरशिप में. सर, nobody is coming forward to take up that parking lot, sir. चार मीनार के पास खिलवत के पार्किंग लॉट, लेकिन वो पार्किंग लॉट को कंप्लीट नहीं किया जा रहा है. मैं जानना चाहता हूं कि कब किया जाएगा. अगर कोई फॉरवर्ड नहीं आ रहा है तो जीएचएमसी क्यों नहीं बनाती उसको? पार्किंग लॉट वैसी है. सर, थाउजेंड ऑफ टूरिस्ट, सर, बिफोर दिस लॉकडाउन, in a single day, more than 25,000 tourists used to come to visit Charminar and Chowmahalla Palace, sir, and Golconda Fort. तो सर, अगर हम हमारे टूरिज्म को डेवलप नहीं करेंगे, टूरिज्म को डेवलप करना है सर. सर, I had requested time and again to take up this work, sir, for the Charminar successful implementation of Charminar pedestrianization project. We need to rehabilitate वो जो छोटे बंडियां वाले, डब्बे वाले, पत्थरगट्टी से लेकर चार मीनार तक हैं, उनको. सर, इट इज नॉट जस्ट द हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट देयर, इट इज ऑल्सो एन इकोनॉमिक सेंटर ऑफ ओल्ड सिटी. सर, कई खानदान पलते हैं चार मीनार में बंडियां लगाकर, डब्बे लगाकर, कई घर पलते हैं. अगर चार मीनार पेडेस्ट्रियनाइजेशन प्रोजेक्ट के नाम पर हम उनको साफ कर देंगे तो कई घर भूख में मुब्तला हो जाएंगे, परेशानी में. तो हमने प्रपोजल दिया, साथ में जाकर अरविंद साहब भी साथ में थे, मिनिस्टर साहब थे, हमने जाकर नए पुल के पास 2 ब्रिजेस बनाने का प्रपोजल बनाया, कंसल्टेंट्स को दिया, जीओ भी निकाला कि वहां जितने बंडियां डब्बे वाले हैं सालारजंग म्यूजियम के पास नए पुल पर 2 ब्रिजेस डालकर उनको वहां पर अपनी रोजी रोटी का काम करने की इजाजत देंगे. सर, आज तक जीओ निकला लेकिन संगे बुनियाद नहीं, काम का आगाज नहीं. और मैं ये बात जरूर कहूंगा सर आपको कि लाल बाजार, सर, जो भी आते हैं, सर, प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका आए थे या जो भी कंट्री के बड़े सरबराह आते हैं हैदराबाद को, तो वो लाल बाजार जरूर जाते हैं. सर, लाल बाजार का क्या हाल है? सर, मैं शुक्रिया अदा करता हूं मिनिस्टर साहब का कि मैंने कहा कि पंजाब जाकर, चंडीगढ़ जाकर देखते हैं सुनहरी गुरुद्वारा को किस तरीके से अच्छा बनाया गया, और एक डेलीगेशन जाकर वहां पर देखा
کہ کس طریقے سے فساد لگایا گیا اور کس طریقے سے بیوٹیفائی کیا گیا وہ چندی گڑھ کے ایریے کو اور اس کی منظوری دی گئی. لیکن آج بھی لاڑ بازار ویسے کا ویسا ہی ہے, کوئی ڈیولپمنٹ نہیں ہوا لاڑ بازار میں. سر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جی ایچ ایم سی میں اگر یہ ترقی آئی ہے, حیدرآباد کا اگر نام ہوا ہے اور حیدرآباد میں ترقی آئی ہے, تو اس چیز کو نہ بھلائیں کوئی کہ اس ترقی میں مجلس اتحاد المسلمین بھی ٹی آر ایس کے ساتھ ہے, کیونکہ ٹی آر ایس اور مجلس گریٹر حیدرآباد میونسپل کارپوریشن کو چلاتی ہے آپس میں مل کر. ہم بھی ہیں آپ کے ساتھ. ہم جب آپ کی کامیابی پر خوشی مناتے ہیں, جب حیدرآباد کو نام آتا ہے تو ہم بھی مسرت کا اظہار کرتے ہیں. ہائی ٹیک سٹی کی ڈیولپمنٹ کو دیکھ کر ہم بھی خوش ہوتے ہیں. حیدرآباد کا نام دنیا کے نقشے پر آنے پر ہم کو بھی خوشی ہوتی ہے, فخر محسوس کرتے ہیں. تو پرانے شہر کے اس حال کو دیکھ کر ہم کو شرمندگی بھی محسوس ہوتی ہے, ہم کو افسوس بھی ہوتا ہے. لوگ ہم سے سوال کر رہے ہیں, مجھ سے پوچھتے ہیں لوگ, اکبر صاحب آپ جب اسمبلی میں گئے تو آپ کی عمر 26-27 برس تھی, لیکن آج آپ 50 کے قریب آ رہے ہیں, آپ بوڑھے ہو رہے ہیں, آپ کے بال سفید ہو رہے ہیں, آپ کی داڑھی سفید ہو رہی ہے, لیکن پرانا شہر نہیں بدل رہا ہے. ہر حکومت نے ہمارے ساتھ ناانصافی کی, سوتیلا رویہ اپنایا ہمارے ساتھ, لیکن ہم کو امید و توقع آپ سے ہے. ہم امید کرتے ہیں کہ آپ اس پر توجہ دیں گے, روڈ وائنڈنگ کو لیں گے. کئی روڈ وائنڈنگ ویسی پڑے ہوئے ہیں, کیوں نہیں لیتے روڈ وائنڈنگ کو؟ کیوں فلائی اوورس کا کام منظوری دی گئی, فلک نما برج 3 سال ہوئے منظوری ہو کر آج تک شروع نہیں ہوا. چندرائن گٹا فلائی اوور ایکسٹینشن کئی سال ہوئے نہیں ہوا. ہاں ایس آر ڈی پی میں بہادر پورے کا فلائی اوور کا کام ہوا, اویسی ہاسپٹل کے فلائی اوور کا ہوا, ملک پیٹ سے اویسی ہاسپٹل کا سنگ بنیاد ہوا, وہ بھی کام ہوا. لیکن یہ کام ہوئے ہیں, ہم اس کے لیے شکریہ کرتے ہیں. لیکن جو کام نہیں ہوئے ہیں وہ کب ہوں گے یہ مطالبہ کرتے ہیں اور یہ جاننا چاہتے ہیں, کیونکہ یہ بہت ہی ضروری ہے کہ مسلسل ہمارے مسائل پر توجہ نہیں دی جاتی ہے. اور میٹرو ٹرین کے بارے میں کہوں گا کہ بار بار ہمارا مطالبہ رہا کہ پرانے شہر میں میٹرو ٹرین کو لانا چاہیے. چیف منسٹر صاحب نے کہا, کے ٹی راما راؤ صاحب نے کہا کہ ہاں میٹرو آئے گی, لیکن سوال یہ ہے کہ میٹرو کب آئے گی پرانے شہر میں؟ اگر سر آئی وانٹ ٹو کم آن ریکارڈ, اور یہ چیلنج کے ساتھ کہہ رہا ہوں, ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں, اگر میں غلط ہوں تو اپنی اسمبلی کی نشست سے استفادہ دوں گا. سر میں میٹرو ٹرین حیدرآباد میں آئی ہے تو مجلس اتحاد المسلمین کی وجہ سے اکبر الدین اویسی